o nagplano siya nga gingandan sa bagong tugon o pamatigayon sa Diyos. Lord Jesus. Dili sa una 1:10, 1:4 o Episo 1:10-3:9. Naging po din ni unya ginalang sa Diyos ang universo o gihimong sentro ang tinguha sa iyang kasing-kasing. Si Adam ining tinguha sa iyang kasing-kasing walay lain kundi kadtong sa magmatag sa Matang. sa Diyos. Sa Genesis 1:26 sa kadtong musanay o mapuno sa tibok kita. Sa verse 28, duha kalibo ka tuig human ni Abraham. Nahimong tao ang nagpili nga Diyos. Naghimog daghang bulat niya. Kining Diyos tao pinaagi sa kamatayon o pagkabanhaw niya. Siya nga usa ka lugas nga trigo nahimong daghang trigo. Amen, Lord Jesus. Amen. Sa Juan 12:24, gigaling ang daghang lugas sa trigo nga mabinong harina o gisakop pag-usa nga usa ka tinapay. O Ginoong Hesus. Amen. Diri sa 1 Corinto 10:17, si Ginoong Hesus nga Amen, Lord Jesus. Itong anak sa Diyos.